हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो रे आमे माने होमगार्ड रिक्वायरमेंट झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रो होमगार्ड रिक्वायरमेंट विषय आलोचना करिबा। केमिति अप्लाई करिवे, एप्लिकेशन फॉर्म केउठु मिलिबो, केते तारीख रु केते तारीख जाए अप्लाई हबो, सब किछि ए टू जेड आमे डिटेल्स आलोचना करिबा। वीडियोटी छोट रहिबो तेणु शेष जाए निश्चिंत देखंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल जहाँ भी अपडेट आसो गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग आपण मैंने सर्वप्रथम यही चैनल माध्यम तार अपडेट नोटिफिकेशन पाइपर। तो चलतु देखा कौन रही आपण मानकर नोटिफिकेशन। ये देखंतु ऑफिस ऑफ द कमांडेड होमगार्ड झारसुगुड़ा, डेट 24/2/2025। ये हूँ आपण मानकर पोस्ट हूँ ऑल SDPO ICIC देखो पुलिस पोस्ट झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। सब्जेक्ट है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एनरोलमेंट ऑफ होमगार्ड इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये डिटेल्स आपण मानकर देइछि। सर आई इनवाइटिंग रेफरेंस द सब्जेक्ट सिटी एबव दिस इंटीमेट दैट एज पर डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होमगार्ड सिविल डिफेंस ओडिशा लेटर नंबर इटा देइछि डेटेड आपण मानकर 20/1/2025। गवर्नमेंट हाव बीन प्लीज टू लिफ्ट द बैन ऑन एंगेजमेंट ऑफ होमगार्ड एंड अलाउ द फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ होमगार्ड। आपण मानकर जो वैकेंट पोस्ट रही होमगार्ड रो ताको फिलअप करिया पई एटा आपण मानकर रही एप्लिकेशन। तो देखंतु ये सब देइछि। प्रेजेंटली देयर आर 62 होमगार्ड वैकेंसी इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपण झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे केटा टोटल अछि 62टा वैकेंसी रही ताको फिलअप करिया पई आपण मानकर ऑर्डर पास होइछि। तो डिटेल्स देखंतु। ये होछि जिला गृहरक्षी कार्यालय झारसुगुड़ा। ये हूँ झारसुगुड़ा जिला गृह संगठन गृहरक्षी भाव में नियुक्ति सूचना। तो कौन रही चलतु डिटेल्स देखा। ये आपण मैंने पढ़े जहाँ देती डिटेल्स मु PDF देदेवी आपण मानक टेलीग्राम रे आपण मैंने सेठू पाइपर। बाकी मुझे दूसरी देखूँ आपण पोशाक भत्ता आपण मानक सालारी केते मिले राज्य सरकार द्वारा धार्य भत्ता कार्य दिवस हिसाब से प्रदान कर राज्य सरकार डिसाइड कर। बाकी योग्यता आपण मानकर क्वालिफिकेशन कौन कौन रहिबो। आवेदनकारी जड़े भारतीय नागरिक होइतिबे, आवेदनकारी अति कम रे पंचम श्रेणी परीक्षा रे उत्तीर्ण होइतिबे। आपण क्वालिफिकेशन मिनिमम मतलब पंचम होइतिबा दरकार। आवेदनकारी ओडिया भाषा पढ़ी लेखि कहि पारथे, ओडिया भाषा आपनको जଣା थिबा दरकार। ओडिया आवेदनकारी सुस्थ उत्तम शरीर सरल दुर्बलता मुक्त होइतिबा आवश्यक, मतलब आपण माने फिजिकली फिट रहितिबा दरकार। नेक्स्ट देखंतु। नेक्स्ट हूँ आपण मानकर बयस 1/1/2025 सुधा 20 वर्ष रु कम किंबा 60 वर्ष रु ऊर्ध्व होई नथिबे। तो ये हूँ आपण मानकर 1/1/2025 सुधा आपण मानकर बयस 20 वर्ष रु कम हेतिला हबो नै, 20 वर्ष रु ऊपर हेबा दरकार और 60 वर्ष रु कम हेतिबा दरकार। आवेदनकारी चरित्र भल होगा उचित, तांको विरुद्ध कौन अपराधिक मामला विचाराधीन नथिबा उचित, मतलब आपण ना जदि कौन केस फाइल थिबो ताल मध्य आपण एलिजिबल नुहंती। देन बहिष्कृत गृहरक्षी किंबा इस्तफा देइथिबा गृहरक्षी मध्य आवेदन करिपारे। जो माने इस्तफा देइछंती किंबा बहिष्कृत होइछंती से माने मध्य मतलब सस्पेंड होइछंती से माने मध्य आवेदन करिपारिबे। ये होची तार योग्यता। ठीक अछि। आवेदनकारी फॉर्म सहित यही सब प्रमाणपत्र संलग्न करने को पड़ो। यही सब आपण मानकर डॉक्यूमेंट दरकार। यही सब डॉक्यूमेंट आपण मानकर दरकार। कौन रही देखंतु। आवासिक जातिगत प्रमाणपत्र माने आपण मानकर रेसिडेंट आउ कास्ट सर्टिफिकेट आपण मानकर दरकार। देन बयस और शिक्षागत योग्यतार प्रमाणपत्र, बयस प्रमाणपत्र आपण मानकर आधार कार्ड रे बयस प्रमाणपत्र मिल जिवो। आ शिक्षागत योग्यता प्रमाणपत्र आपण कतरे जहाँ थिबो सेटा आपण देई परिबे। ठीक अछि। 4 गोटी पासपोर्ट आकार फोटो, वैषयिक दक्षता प्रमाणपत्र नकल जदि थाए, वैषयिक मतलब दक्षता मतलब आपण मानकर जदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थिबो ताहले जदि आपण मानकर कतरे थिबो मैंडेटरी नुहे, जदि थाए ताहले आपण माने तार प्रमाणपत्र मतलब तार गोटे जेरक्स देबे। देन परिचय प्रमाणपत्र स्वरूप आपण माने आधार कार्ड देई परिबे, वोटर कार्ड देई परिबे। ठीक अछि। ये हूँ आपण मानकर डॉक्यूमेंट। ऑफिस रो जोगाजोग नंबर किछि
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଫର୍ମ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ମତଲବ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ এই PDF ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଘର, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନେମ୍ ଫୁଲ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେମ୍ ରହିବ, ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ରହିବ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିବ। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅକୁପେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍, ଡିଗ୍ରୀ ହେଲ୍ଡ ଅର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଷ୍ଟ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଏସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁଟା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବାକି ଆକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ କେବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 20 ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 20। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 1/3/2025 ରିଖ ସକାଳ 10 ଘଟିକା ଠାରୁ 20/3/2025 ରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ଯାଏ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 20। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା, ଫାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମଦଷ୍ଟ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବୁଝିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗାଡ଼ି ଚାଳନ ଜ୍ଞାନ, ରୋଷେଇ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ, ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ନିଆଯିବ, ଦେନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଏସବୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 62। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଖାଲି ପଦବୀରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ କିଛି ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ବା ସାକ୍ଷାତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ କିଛି ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, କିଛି ତ ଏମିତି ନଥିଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ। ବାକି ଯଦି ଅଧିକ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ସେ କରିବେ, କି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର SP ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ସେବା ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା ଏବଂ 3 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ବହିଷ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଇନ 1961 ଏବଂ 1962 ସାର୍କୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ଏସବୁରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା, ଫାଣ୍ଡି ଓ ସମଦଷ୍ଟ ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 20। ତେଣୁ ଏଇ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନାଗରିକତା ଆପଣମାନେ ଏମିତିରେ ଭାରତୀୟ। ବାକି ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ। ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରକାର। ବେଶୀ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।